Alpha 1310 passing altitude. Passing 6,500. Confirm Victor Mike Charlie, ready direct Pandu. Yes. Roger, direct Pandu, dan report reaching 130. Begin flight. Dengan 461, pitch breeze 2 up to 3 km. Service wind 290 degrees 07 knots. Runway is just runway 13. Command ready for approach or calling. Waiting weather information. Angin udah mulai normal lagi. Ya. Juga ngepang. Sama tambah kemana? Katup. Oke, di kopi. Disampaikan nanti coba. Kan gue dari DME gue beda sama DME gambarnya ini. Iya. Ngaco dia, bener. Udah ngaco udah emang. Udah ngaco. Udah mulai kapal bambu deh. Kemudian kita percaya sama ini deh. Iyalah. Udah pakai jauh-jauh nih. Makanya kalau jauh banget. Salah lagi. Iya. Coba tolong komposisi aja. Olahraga sekian, 124 game ini udah. Roger, Adam 474 position is 125 knots, mid-Vietnam, crossing radio 307. Thank you, Roger. Let's go. Ngaco ya FMS-nya. FMS telah mengacaukan dirinya sendiri. Dia apa? Oh, terbangin mah, ulang-ulang buat. Menjualnya apa? Coba ini apa? Gue pakai ini aja deh terbangin. Pakai saya taruh di attitude. Yes. Dengan nomor 400 kan memang. Masuk ke fill aja. Fill? Ya full aja. Full aja. Taruh attitude aja nih. Ada semua serentak. Attitude. Yang lab. Dengan protection, the visibility up to 30 miles and service wind 290 degrees 08 knots. Circle altitude masukin ini. Heading berapa nih, Kak? 079 ya? Iya. Masukin ini ke atas. Dengan protection, the Roger make left turn now, heading 100, descend 2000 feet, clear pilot for runway 13. Taruh nap lagi. Yes? Taruh nap lagi. Taruh nap lagi. Nap. Oke, Kak. Jangan dibelokin nih. Kita kayak begini. Captain. Aduh, gas. Ya. Allah Akbar.